Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la reproduction chez les plantes sans fleurs. Introduction. Les plantes sans fleurs, comme les fougères, n'ont pas de fruits ou de graines, mais elles possèdent des organes reproducteurs mâles et femelles. Donc, comment se reproduisent les fougères؟ النباتات اللازهرية كالسرخس لا تتوفر على ثمار أو بذور، لكنها تحتوي على أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية. إذن، كيف يتوالد نبات السرخس؟ Grand 1. La reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Le polypode. Le polypode ou la fougère est une plante chlorophyllienne sans fleurs, caractérisée par une tige souterraine appelée rhizome et des feuilles lobées portant sur la face inférieure des amas de sporanges. أولاً التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية. مثال نبات السرخس. السرخس عبارة عن نبات لازهري يتوفر على اليخضور، وهو يتميز بتوفره على ساق تحت-أرضية، كما يتميز بأوراق مفصصة يحتوي وجهها السفلي على أكياس بوغية. À maturité, temps sec, chaque sporange s'ouvre et libère des dizaines de spores microscopiques dispersées par le vent. عند نضجها تنفتح الأكياس البوغية وتحرر عشرات من الأبواغ المجهرية التي تنثرها الرياح. 2. Les organes reproducteurs mâles et femelles. Les spores sous des conditions favorables, humidité et température, germent et donnent une petite plante appelée protale. Comme vous pouvez voir, le protale a une forme de cœur. ثانياً، الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية. عندما تسقط الأبواغ على التربة، وعند توفر الظروف الملائمة كالرطوبة ودرجة الحرارة، تنبت هذه الأبواغ وتعطي نبيتة صغيرة تسمى المشيرة. تظهر المشيرة على شكل قلب. Le protale mature porte à la fois les organes reproducteurs femelles appelés archégones et les organes reproducteurs mâles appelés entéridies. Chaque organe reproducteur femelle contient un seul gamète femelle, l'oosphère. Par contre, chaque organe reproducteur mâle contient plusieurs gamètes mâles, les spermatozoïdes. يحتوي الوجه السفلي للمشيرة الناضجة على الأعضاء التناسلية الأنثوية وعلى الأعضاء التناسلية الذكرية. يضم كل عضو أنثوي مشيجا أنثويا واحدا، البويضة، بينما يضم كل عضو ذكري مجموعة من الأمشاج الذكرية. Donc, le protale est hermaphrodite, bisexué. إذن المشيرة خنثى، أي ثنائية الجنس. 3. La fécondation chez la fougère. Les gamètes mâles, spermatozoïdes, libérés par l'entéridie, nagent dans l'eau pour rejoindre l'oosphère. C'est la fécondation. الإخصاب عند نبات السرخس. يتم تحرير الأمشاج الذكرية من طرف العضو الذكري، ثم تسبح في اتجاه البويضة، فيحدث الإخصاب. La cellule œuf qui résulte de la fécondation se développe sur le protale et forme une jeune fougère. تنمو الخلية البيضة الناتجة عن الإخصاب على المشيرة فتعطي نبتة سرخس جديدة. 4. Cycle de vie d'une fougère. La partie inférieure des lobes de la fougère adulte
possèdent des sporanges qui, à maturité, vont libérer des spores. Les spores vont tomber sur le sol et vont subir une germination pour donner un protale. La face inférieure du protale contient des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. À maturité, l'organe mâle libère les gamètes mâles qui vont nager vers l'organe femelle et donc fécondation. La cellule œuf résultante va donner un nouveau pied de fougère qui va se développer sur le protale. Il va croître, donnant une fougère adulte. دورة النمو عند نبات السرخس. يحتوي الوجه السفلي لأوراق نبات السرخس البالغ على أكياس بوغية. عند نضج هذه الأخيرة يتم تحرير مجموعة من الأبواغ التي تسقط على التربة. عندما تتوفر الظروف الملائمة ينبت البوغ ليعطي مشيرة. يحتوي الوجه السفلي للمشيرة على أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية. عند نضجها تحرر الأعضاء الذكرية الأمشاج الذكرية التي تسبح في اتجاه البويضات. يتحد مشيج ذكري واحد مع البويضة، إنه الإخصاب، فنحصل على خلية بيضاء التي ستتعرض لعدة انقسامات فتعطي نبتة سرخس جديدة تنمو على حساب المشيرة لتعطي سرخسا بالغا. Donc, on peut dire que dans le cycle de développement du polypode interviennent deux plantes. Le polypode ou la fougère qu'on appelle sporophyte car il produit des spores et le protale qu'on appelle gamétophyte car il produit des gamètes. إذن في دورة حياة نبتة السرخس تتدخل نبتتان: نبات السرخس البالغ والذي ينتج الأبواغ، والمشيرة التي تنتج الأمشاج. Dans la prochaine vidéo, on va voir la reproduction asexuée chez les plantes, appelée aussi multiplication végétative. في الفيديو القادم سوف ندرس التوالد اللاجنسي عند النباتات، أو ما يسمى أيضا بالتكاثر النباتي. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo.